सकाळर ब्रेकफास्ट आमर नाली चा सहित मुढ़ी बो आमर कर देइछन गाधे के आसला भितर नाली चा तम चाटा भल लागे जी काठटा चिर देली पके कहि निजे निजे नाही मानिया कहले चिर दिला निजे चिर दिली हम निजे चिर दिला मानिया कहले नास्ते जई गरी चिर दिला टिके तू हमरो गैस नाही टिके ता चिर भात रांधे हम बहु खाइ कोन भात रांधले खाइ कला आनो टांके का आज चाटा के भल लागे हां से दिन चाटा के भल लागला को कालीरा मु जो तू तो पके जो एत्ती के मते मो एत्ती के पति पकेली थेला सेई पत्ती की कर देले ले इताना हां तू एत्ती के पके दिस नष्ट हो गला बेले देखा होला पत्ती उड़ा मामू गाइले आस कान थेली उनु देखली जे बड़ कहली कोन एंती नष्ट हो जाई पत्ती उड़ा से जदी थरा चाह बिच गोटे अमूल आनथली 10 टंका अमूल जा भल ना आ गोटे अमूल नाली चाले पियो भल अमूल जा भल बड़ आंदे थाने से काल हगी हिची चाह पीवा हैं नाई हगी काली बार केते थरा जाईची झाडा रात्री रे जाईची ए आपा पे जाउछ तने सब बेले झाडा नु चैटा आपण मानकु डब्बा देखौची ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯାତ୍ରାରୁ ଆମର ମକର ଯାତ୍ରାରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେ ମାନେ ଡବା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଡବା ଗୁଡ଼ା 6ଟା ଡବା ଆଣିଛି ଲୁଣ ଆଉ ଏମିତି ସର୍ଫ ଏମିତି କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା 6ଟା ଆଣିଛି ମୋତେ ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା 120 ଟଙ୍କା ନେଲା 6ଟାକୁ ଭଲ ଶସ୍ତା ଥିଲା ବୋଉ ମନା କରୁଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଉପର ଘର କିଚେନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ତମେ ୟୁଜ୍ କର ସରି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆସିବ ଆଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିବ ଯାତ୍ରା ନା ଆମର ଜାଗର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଠି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ଭଲ ଭଲ ମାଳି ଫାଳି ଯାହା ବି ନେଇ ଆସିବି ଲଗେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା 6ଟା ଏମିତିଆ ଡବା 2ଟା ଡବା ନେଇକି ଯାଉଛି ଥୋଇ ରଖିବି ଆଦେରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଡବା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘରର କିଛି 2-4ଟା ଜିନିଷ ନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜି ପୁରା ବିନା ମେକଅପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଓରିଜିନାଲିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି केबे खरारे आपण माने गाधेबे सूर्यको किरण पड़ुथिबो आउ पानी ठंडा थिबो ता मजा किछि अलगा सीरियसली सत्य को मते नदी की भय लागे डर लागे पानी रे गाधेया पे किंतु सूर्यको किरण एते जोर पड़ुथिबो पानी ठंडा थिबो उफ की अनुभूति बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मोर जाउची रखा रखी कर देबी सोई के उठले आगुरु बहुत घर द्वार सफासफी कर देइथिले नाली चा बनइले मु गला बेलू से मो लुगा भी सुखी देछन आपण माने बिलीव करना मु देखेबी मो लुगा सुखीबा स्टाइल अलग हम बोंगर लुगा सुखीबा स्टाइल अलग माने से लुगा पूरा धुआधी करी सफासफी तो करके नहीं आसती बहुत को नेला बेलू एत गोछी लुगा पड़ता काली राति लुगा आज सकाळ लुगा सब से सुखी देछन छात पर आउ रहा तो छात पर मुझे खरा माने गाधी के ना ठंडा लगे बोल छात पर बसतु छात पर बसला भितर से नाली चा मुढ़ी सब काढ़ी रखी मत डाकिले नाली चा कर दी तू आस पीबू केते लकी मु जाऊचा डबारे रखी फोन भी चार्ज नहीं आम जो इलेक्ट्रिक कम है इलेक्ट्रिक होता मैंने चार्जटा लगे सुविधा होता कि मो हजबैंड ताको लगला भितर टाणी होगा तारटा अच्छे से होनी प्लग बस पानी आ घरे समस्त घरे टी बस पड़ू फोन भी चार्ज माने नहीं पूरा बहुत जल्दी भी चार्ज सर जाऊँगी
ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦିଏ ଆଉ ଡବା ଗୁଡ଼ାକରେ ରଖିଦେବି ଟିକେ। ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଆଜି କିଛି ଲଗା ହେଇନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ମ ଲଗେଇବୁ କ'ଣ? କ୍ରିମ୍ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗାଉନ, ଫାଟିବନି। मेकअप जिनस बॉडी लोशन जेहेतु आसेनी ये देखो मत बहुत बास्ना हुए माने से बॉडी लोशन तो बहुत लगे किंतु बास्ना मत यहाँ भल लगे थिली मत मत लगे भल लगे बोरो प्लस टा बास्ना बहुत भल हुए। तो आज किसी लगा शीत को पूरा फाटिला फाटिला हो जाए हाथ गोड़ छतुआ खाइबू आज आमर पतिदेव आसवे संध्या केते बेलू संध्या न ए बर्तमान फोन करके से सोई दसटा हो बाहर बेलू 10टा हो ये पहुँचला बेलू 2:30 3टा अध घंटा घंटाए रही कि नहीं चलो 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 लगे भितर सब अच्छी आपण मानकर जलखिया सरीबणी निश्चिंत आमर चा तो पी थी खाली आ छतुआ खिया मुझे देखो आपण मान छतुआ नहीं ये सुजी यहाँ बोधे यहाँ हूँ सुजी यहाँ हूँ छतुआ बर्तमान ये पैकेट खोला हम क्या आशा कर कस्तूरी छतुआ भाया टेस्ट निश्चिंत लगे दरकार कस्तूरी छतुआ आपण मैंने तो जानते तार टेस्ट केते बहुत बढ़िया बोंगर मोर टिके ये टे मोटा मोटा हो से कहते मतलब पानी पानी हेनी टे मोटा मोटा हो छतुआटा भल लगे दिन अधे खायापी बहुत भल लगे छतुआ बहुत भल लगे चलते खोलिबा और टे बतुरे दबा पेट पूजा करिया चाह तो पी थी धोईदबा मुझे चना शाग देखी नी ना केते आसी चना शाग जो मुझे देखु चना शाग केते आमर आसी ये तो गोटे गांगुला ये गोटे गांगुला मैं पटा नहीं ये एत ने खाई पारि ये पटा मुझे भुवनेश्वर आईटा आमर आज कटा हम आउ टे नहीं आसले बो मौसी घर को लेकिन जी चना शाग आपण मानक चना शाग भल लगे कि नहीं निश्चिंत कमेंट करी कहे खास करी मो 2 नंबर भौणी मुझे तो ये माने गाँव में बेसी चना शाग खाऊँ
आम आदित्य बुली बुलिका जाकि चना शाग नहीं आसते 2 नंबर भौणीर हजबैंड से बुली बुलिका नहीं आसते चना शाग खोजी खोजिका तांको केमिति टेस्ट लगिला रिंकी आमर केमिति बनईकी देला सेटा तो आपण मैंने से वीडियो देखी से आम बोऊ को पचार आलू पड़ी भजा हे ना कौन पड़ी भजा हे तो सी केमती बोऊ को कौन देला माने पचारा कौन केमती पड़ो केमती कौन करा ताठू बुझा फोन करी जदि भलरे काटी नथिबो खास कला बेला लगे भलरे काटिकी करथिबो टेस्ट पूरा बहुत भल आसथिबो जिते जाले भी आम गाँव चना शाग ठू टी कम आसो आम सांगे सांगे फ्रेश कि माने तोड़ा होगी आसूँ सांगे सांगे हो कौन कौन ना किणिकी आनिकी सांगे सांगे 2-4 दिन रही कर निश्चिंत डिफरेंट आपण मैंने भी जानीपारे मत बहुत खुशी लगुच चना शाग खाइबा भी भल लगुच टेस्ट भी भल लगुच खुशी भी लगुच रखीदबा चलतु रोषे बसैया स्वामी आसवे आज जेहेतु अमावास्या कौन प्रकार आइंस घरे हम ना अमावास्या आउ फोन करी फोन कर मना कर तुम कि आणबनी आइंस फाइंस किसी आणबनी बाया लोक है नहीं आसवे आइंस माइंस रविवार अच्छे पुआ लोक से कौन जानते देखला बेलू बाबू आमर बहुत भल भाव मन रखिंट आज हूँ अमावास्या बोली कौन ज्ञान दिया हम सी कि बहुत भल भाव माने जानते अमावास्या बोली शोथे बाहर के आसवे बो आमर परिया काटी देती बेसर कहते मुझे नाई बड़ बड़ आपण मैंने बड़ बड़ बीन ताको आलू पकईकि भाजबे ना बेसर करेंगे ता टेस्ट भी आपण मानक बहुत भल आसो भल लगे पूरा कहते बेसर करेंगे मुझे मना कली आउ बेसर न करिकी बो शिंब बिंब अच्छे टी फूल को भी 2-4टा था भाजीदे से सब परिया काटिकी पूरा खरार बसिकी पूरा आराम से बढ़िया से पूरा टिकी 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 करी तार सब काढ़ी जो आमर शिंबर जो सूता सूता टाइप जोटा बाहर काटिकी परिष्कार कर रखी आमर 10टा 11टा बेलू रोषे स्टार्ट करूँ कौन रोषे केमती कौन हो रोषे सरला कि रोषे टाइम वीडियो मुझे आपण मानक देवी आशा करे मो वीडियो आपण मानक भल लगी एक्चुअली मुझे जहाँ भी मैंने सब वीडियो कर मैंने स्क्रिप्टेड नुह कि मनर भाविकी कि एडिटिंग करके कटिंग करके किसी तो कहूनी जोटा नाचुराली मैंने जो जिनसा घटुची जोटा से सिचुएसन में सब से भाया भिड आपण मानक दूसरी भुवनेश्वर होती मुझे एडिटिंग करके कथा काटी काटिका छोट करके दिखती जेहेतु आमर लाइन प्रोब्लेम गाँव में बर्तमान लाइन नहीं देखूँ तो से कौन कर जहाँ नाचुराली जहाँ जमती मुझा मुझे माने वीडियो माध्यम देखा कौन माने मिक्स ना आशा कर आपण मानक मो वीडियोटा बहुत भल लगुव मत तो आपण मान सहित जोड़ी बहुत भल लगुच मो यूट्यूब फैमिली सहित आ जो जदि भी किसी गोटे भूल भटका रही जाऊ तो मत क्षमा करदेवी सान भौणटे भाविकी नुआ ना जेहेतु यूट्यूब माने बनाऊँ ब्लॉग बनाऊँ निश्चिंत मैंने किसी ना किसी त्रुटि रोकथो और से त्रुटि मुझे भी क्षमा प्रार्थना कर मत एमती भल पाई दिंतु मो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिंतु मो सहित आपण मैंने जोड़ी दिंतु मुझे सहित जोड़ी आ मो रिप्लाई समस्त मो माने आपण मैंने मो वीडियो देखिए रिप्लाई माने देबे कमेंट्स करेंगे मुझे निश्चिंत रिप्लाई करने ट्राए करी माने रिप्लाई निहाती देवी आपण मानक यहीटा तो संपर्क ना आदि आप जड़े एपटू खाली कमेंट करेंगे आउ जड़े रिप्लाई कर भी तो संपर्क केम जोड़े दी जन परस्पर माने दबा नबा भितर जो जिनसटा हुए स्नेह संपर्क जोटा हुए से बढ़े मुझे आशा करें आपण मैंने मत बहुत सारा भल पाया देवे बोली जाऊँगी रोषे स्टार्ट करी बहुत होगा के 8 मिनिट 9 मिनिट होगा आपण मान सहित कथा 9 मिनिट हाँ 9 मिनिट होगा बोर्ड हो ना आपण मैंने तो मुझे चाहूनी आपण मानक बोर्ड करने साइकेल नहीं जी साइकेल नहीं गले तल पटे जाकि जो ब्राह्मण गोटे कंती घर ना घर ठे आईपटे गड़ी जापर साइकेल जीवा बाट अच्छे जापर राजा के नाई मो पुओ राजा नुह मो पुओ ना प्रदीप दिलीप कौन कहले नाई सान नुह का कहीं नुह तो हाँ मोर पुओ जोड़े दिलीप गोटा ना प्रदीप गोटा
ଏତିକି ନା, ହବ ନା, ଆମର କିଏ କେରଳ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଗାଁ କିଏ ହେଇଥିବ? ନାଇଁ ଏଇଟା ମାଳି ଘର ସାଇ ନୁହଁ। ହଁ ଏତିକି ହବ ହଁ ଅଳ୍ପ ଦେ ଏତିକି ତଳେ ଯାଉଛି ନଈ ଗୁଡାକୁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦବ ବେକରେ ନହେଲେ ବ୍ରତ ଟା ଖସି ଯାଉଛି ଯେ ଆମ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବେକରେ ବାନ୍ଧେ। ଆଉ କଣ ଏ ସହତରେ କାଲି ପଡିଥିଲା ବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡିଗଲା ହାତରୁ। କାଲି ପରଦିନ ନ ହେଇଠି ପଡିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଉଥିଲା ଖୋଜି ସକାଳୁ ପାଇଲି। କଣ କହୁଛୁ କହ? ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯୋଉ ସୁମେଇ ନାନୀ ଯେମିତି ପଇସା କରିକି ପକେଇଦେଲେ। ତମେ କହିଛ ତାଙ୍କୁ ହଁ ପରା। ସେ କହିବେନି ମୁଁ କହିଛି ଜାଣିଛି ବୋଧେ ସେ କହିବେ ବୋଲି ମତେ ସୁଜିଲା ସେଇଟା କହନ୍ତିନି କି କହୁଛି 3 ଦିନରେ ଥରେ ହଗୁଥିଲା ତୁ ଆଇଲା ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲା ପୁଣି ନାଇଁ ଆଉ ଯିବି ହେରି ଆଉ 8 ଦିନ ଯାକେ ଆଉ ତତେ କିଏ କହିବ? ଦି ଯାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣ ନା ଦି ଯା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ବଡ ମା ବହୁତ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ବାଥରୁମ ବୋଲି ଆମ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବୋଉ ଥରେ ପଳେଇଲେ ବଡ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲା ଆମ ଖୁଡିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ଥର ଝାଡା ଗଲା। ନାତିନି ଯାଉଛି ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି ତାର ଝାଡା ଯିବାକୁ ଆଉ। ଏଇ ନା ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଣି ଖାଇବିନି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇଦେଇକି ତୁ ନଦୀକି ଧାଇଁ ନଥିବୁ ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁ ଖାଇଲେ ତ ଦିହରେ ଯିବନି ତୁ ହଗି ଯାଇପାରିବୁନି। ଏଇଟା ତୁ ଖାଉନୁ ଆଉ ଯାହାର 4 ରଥ ଚଳୁଛି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇକି ଦିନ କରିକି ଯିବା କଥା ସେ ଝାଡା ଯିବ। କଣ କରିବ କହ? ତୁ ଏଥର ବାଡି ଲଗେଇଦେ ଗୋଡରେ ଯୋଡେ ବାଡି ଲଗେଇଦେ ଯେ ଏଇଥିରେ ଯିବୁ ଆଉ ତୁ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ଦଉନୁ ନହେଲେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧ କଥା କହିବ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧେ ଖୁଡି ବସୁନାହାନ୍ତି ବସେଇକି ଆଇଛି ପ୍ରାୟ ମୁଗ ଯାଇ ପକେଇକି ପକେଇଲୁ ସେ ପେଜରେ ସବୁ ଅଳିଆ ଭଳିଆ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଟା ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକେଇଲୁନି ସାରୁ ଟିକେ ପକେଇଲୁନି ପୁଆ ପକେଇଛି ଖାଲି ପୁଆକୁ ଯାଇ ସାରୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକେଇଲୁନି ବାଇଗଣ ପକେଇଲା ପାଠ ଭଲ ନା ନାଲିଜା ହଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କରିକି ଆସେ ଯା ଖଡେ ତାକୁ ନା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତଳକୁ ସିଝେଇକି ଅଚାଡ଼ି ଦବୁ ତଳକୁ ଅଚାଡ଼ିବୁନି ଗୋଟେ ଜାଗା ତା ଫୁଟେଇବୁନି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ କହିଲି ସିଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ହଉ କାଲି ଯିବି ଆମ ବିଲକୁ ଯୋଉଟା ଆଣିଲେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ନେବି। କାଲି ଶାଗ ଭାଜିଥିଲେ କଣ କଲା ଗହମ ଗୁରା ବେଶୀ ପକେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ ନେଇଯିବୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ଖାଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲେ ଖାଇବିନି ନା ମା କେତେ ଦିନ ରହିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦଉଛି ସିଏ ଖାଇବେନି ମୁଁ ଯା ଖାଇବି ତମେ ଖାଇବନି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଖାଇବିନି ମୁଁ ହେଇଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯିବି ମାଉସୀରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବିନି। ଏଇଟା ଟୁଙ୍ଗୁରିଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲି ମିଳିବ ତାକୁ ମାଉସୀର କି ଖାଉନଥିବେ କି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଉସୀର କି ଖାଉନାହାନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ବିକି ଦଉଛି ଯେ ରଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ ନୁହଁ ଜାଣିବୁ ରଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ କି ରଞ୍ଜୁ ନାନୀ ମାଉସୀ କହୁଛି ସେଇ ସାନ ବୁଢୀର ସାନ ଝିଅ ବାହା ହେଇନି ନୁହଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମାଇଁ ଖାଉଛି ମାଉସୀ ଦେଇ ଦଉଛି ମତେ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ତଳେ କାହାର କି ବୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲି ଛତୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଖୁଡି ଆଣିକି ଦେଇକି ଗଲେ ଚଣା ଶାଗକୁ ଖୁମ୍ବାଳୁ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଏବେ ନ ଖାଇଲି ରଖିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି।
ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିବୁ। ପକେଇଦବା ମାନେ 2 ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି ଆଜି ଖାଇବା ବୋଉ ଓ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଲୋ ଖାଇବିନି ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇବି ମୋ ପେଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲି ଛତୁଆ ଟିକେ ନା ଖାଇ ରଖିଦେବି ନହେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୋଉଥିବୁ ଟିକେ ପୁଣି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଯୁଗ ପାଇଥିବ କମ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଖୁମ୍ବାଳଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିକେ ଗତ ଗତ ଲାଗୁଛି ତଣ୍ଟିଟା। ଖାଇଦଉଛୁ ଆସେ ହାଡୁ ମାଉସର ଆଡୁ ଖାଇଲେ କିଣି କାଠ ଫାଟ କିଣିଲେ ମତେ ପଡିବ। ଭାର କେତେ ନଉଛି? 350 ନବ। କାଠ ଭଲ ନା ଗ୍ୟାସ ଭଲ? ଗ୍ୟାସ ନଉଛି। ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ କି? ନାନୀ କି କହିଛି ବୋଲି ରାତିରେ ସେ କହିକି ଯାଇଥିବ କାଲି ଆମ ଭାଇ କହିଲା କାହିଁ କିଛି ପଡୁନି ତ। କଣ ପଡୁଛି କଣ କହିଲୁ କି? ଭଲ ଯାତ୍ରା ନା ପଡିବ କହିଥିଲି ପଡିବ କଣ ପଡୁନି ଷ୍ଟଲ ଫଲ ପଡୁଛି ପଡୁନି କହିଲା ଆମ ବଡ ଭାଇ କହିଲା ସେ ଦେଖିଛି ଥରିକି ଏତେ ପଡୁଛି ପଡିଲାଣି ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ନା? ମୁଁ କଣ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛ? ତମେ ଗୋରା ମୋଟୁ ନା ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇଛି ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛି। ନା ନା ଆଜି ଲାଗିନି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇବି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ। ପଳେଇବା ଆଜି କେତେବେଳକୁ? ନାଇଁ ଚେପ୍ଟା ନାକରେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାଇଁ ଚେପଟା ନାକ ଚେପଟା ନା ପାଖରେ ଗୁଣା ନାକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁଇଟି ନାକ ଫୁଲେଇଦବା ମତେ ବଢିଆ ଆସୁଛି। ଖରା ପଡୁଛି ତ ମୁହଁ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ନାକ ନ ପଡିଲେ ପରା କଣ କିଛି ପାଇବେନି ଥୋଡା ପଇସା ଏଇଟା ଚାଉଳ ପାଇବେ। କାନ ନାକ ନ ପଡିଲେ ଆଉ ଚାଉଳ କଣ ଦବନି। ନା ଦେଖିବ ପରା ଦେଖିବ କି ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ହେଇକି ଆଇଛି ନା କଣ? ଥଣ୍ଡାରୁ ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେଇଥିଲି ଆହୁରି ଚିକଣ ଯାଇନ୍ତି ପୁଆ ନା ତେଲ ହବନି ଗୀତା ନାନୀ ହବନି ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ଆଜି ତ ଶାଗ ଭଜାଟା ମୁଁ କରିଛି ଯେ ବୋଉଙ୍କ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ବୋଧେ କେଜାଣି ଖାଇଲାଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଯିବିନି କି। ପୁତି ମାଉସୀ ଛାତରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଉ ଶୁଖେଇଥିଲେ ତୋଳି ଆଣିବା ଭାରି ଖରା କଲର୍ ଫେଡ୍ ହେଇଯିବନି ବହୁତ ସମୟ ଶୁଖେଇଲେ। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଶୁଖିଲାଣି ମିନିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଶୁଖିଲାଣି। ଯିବା ଛାତରୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ମତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ଉପରୁ ଘରେ ଭାଙ୍ଗିବା।